এক বছর আগে, এক সাল পেহলে। এক বছর আগে, এক সাল পেহলে। দ্রুত আসো, জলদি আও। দ্রুত আসো, জলদি আও। এটা নিজের করো, ইয়ে খুদ করো। এটা নিজে করো, ইয়ে খুদ করো। এটা খুব ভালো, ইয়ে বহুত আচ্ছা है। এটা খুব ভালো, ইয়ে বহুত আচ্ছা है। এখন না, अभी नहीं। এখন না, अभी नहीं। এখন কাজ হবে না, अभी काम नहीं होगा। এখন কাজ হবে না, এর হিন্দি अभी काम नहीं होगा। আমি বলেছিলাম, मैंने कहा था। আমি বলেছিলাম, मैंने कहा था। আমি তোমাকে বলেছিলাম, मैंने तुमको कहा था। मैंने तुमको कहा था। ওখানে যেও না, ওহা মত যাও। ওখানে যেও না, এর হিন্দি ওহা মত যাও। বুঝেছি, समझ गया। বুঝেছি, এর হিন্দি समझ गया। আমি এখন খুব খুশি, मैं अभी बहुत खुश हूँ। আমি এখন খুব খুশি, मैं अभी बहुत खुश हूँ। তুমি খুশি তো? तुम खुश हो क्या? তুমি খুশি তো? तुम खुश हो क्या? তুমি কোথায় আছো? तुम कहाँ पर हो? তুমি কোথায় আছো? तुम कहाँ पर हो? আমি ঘরে আছি, मैं घर पर हूँ। আমি ঘরে আছি, मैं घर पर हूँ। আর তুমি কোথায় আছো? और तुम कहाँ पर है? আর তুমি কোথায় আছো? और तुम कहाँ पर है? আমার বইটা কোথায়? मेरा किताब कहाँ है? আমার বইটা কোথায়? मेरा किताब कहाँ है? আবার আসবেন, এর হিন্দি फिर से आइएगा। আবার আসবেন, এর হিন্দি फिर से आइएगा। এটা হচ্ছে বড়দের ক্ষেত্রে। আবার এসো, फिर आना। আবার এসো, फिर आना। আর আসবেন না, फिर मत आना। আর আসবেন না, फिर मत आना। ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, उनसे पूछिए। ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, এর হিন্দি उनसे पूछिए। করতে পারবো না, नहीं कर सकता। করতে পারবো না, नहीं कर सकता। কতদিন, कितना दिन। কতদিন, कितना दिन। আমি না, मैं नहीं। আমি না, मैं नहीं। এখনো না, अभी तक नहीं। এখনো না, अभी तक नहीं। তুমি এখন যাও, अभी तुम जाओ। তুমি এখন যাও, अभी तुम जाओ। তুমিও চলো, तुम भी चलो। তুমিও চলো, तुम भी चलो। সারা জীবনের জন্য, हमेशा के लिए। সারা জীবনের জন্য, हमेशा के लिए। আমাকে ছেড়ে দাও, मुझे छोड़ दो। আমাকে ছেড়ে দাও, এর হিন্দি मुझे छोड़ दो। একটু হাসো, थोड़ा मुस्कुराओ। একটু হাসো, थोड़ा मुस्कुराओ। তাড়াতাড়ি করো, জলদি করো। তাড়াতাড়ি করো, জলদি করো। আমাকে বিশ্বাস করো, मुझे यकीन करो। আমাকে বিশ্বাস করো, मुझे यकीन करो। আমার খিদে নেই, मुझे भूख नहीं। আমার খিদে নেই, मुझे भूख नहीं। বিকেল হয়ে গেছে, शाम हो गया। शाम हो गया।
কে জানে कौन जानता है কে জানে कौन जानता है তুমি জানো কি तुम जानते हो क्या তুমি জানো কি तुम जानते हो क्या এটা কোথায় পাওয়া যাবে ये कहाँ पर मिलेगा এটা কোথায় পাওয়া যাবে ये कहाँ पर मिलेगा ওই দোকানে পাবেন उस दुकान में मिलेगा ওই দোকানে পাবেন এর হিন্দি उस दुकान में मिलेगा এক সপ্তাহ আগে এক हफ्ता पहले এক সপ্তাহ আগে এক हफ्ता पहले এক মাস আগে এক महीने पहले এক মাস আগে এক महीने पहले আমাকে বোকা বানিও না मुझे बेवकूफ मत बनाओ আমাকে বোকা বানিও না এর হিন্দি मुझे बेवकूफ मत बनाओ তুমি কতদিন থাকবে এর হিন্দি तुम कितने दिन रहोगी तुम कितने दिन रहोगी তুমি কতদিন থাকবে এর হিন্দি तुम कितने दिन रहोगी আমি এখন যাব না मैं अभी नहीं जाऊंगी আমি এখন যাব না मैं अभी नहीं जाऊंगी এটা পরিষ্কার করো ये साफ करो এটা পরিষ্কার করো এর হিন্দি ये साफ करो আগে আমি যাব না এর হিন্দি पहले मैं नहीं जाऊंगी आगे আমি যাব না এর হিন্দি पहले मैं नहीं जाऊंगी आगे তুমি যাও पहले तुम जाओ आगे তুমি যাও पहले तुम जाओ আমাকে বোঝো मुझे समझो আমাকে বোঝো मुझे समझो আমাকে ছেড়ে দাও मुझे छोड़ दो আমাকে ছেড়ে দাও मुझे छोड़ दो তাতে কি হয়েছে এর হিন্দি তো क्या हुआ তাতে কি হয়েছে এর হিন্দি তো क्या हुआ